हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मान स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर तृतीय अध्याय टिशुतंत्र विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न देछि मेरिस्टेमेटिक टिशुर प्रकार भेद लेख, एही टिशुर गुण गुड़िक लेख। ताहले उत्तर रे लिखिबा मेरिस्टेमेटिक टिशुर विकास अनुजाई एमानकु दुई भाग विभक्त करा जाइछि। गोटे होछि प्राथमिक मेरिस्टेम आ गोटे होछि उत्तर मेरिस्टेम। ता सहित एमानकर स्थान अनुजाई मेरिस्टेमेटिक टिशु को तीन भाग में विभक्त करा जाइछि। अग्रभाग थिबा मेरिस्टेम को कहा जाए अग्रस्थ मेरिस्टेम, पार्श्व भाग में थिबा मेरिस्टेम को कहा जाए पार्श्वस्थ मेरिस्टेम एवं तृतीय रे अछि गंठी ऊपर को रही मेरिस्टेम जहाँकि अंतर्विष्ट मेरिस्टेम। एबे आमे देखिबा मेरिस्टेमेटिक टिशु पाखरे कौन कौन सब गुण रही थाए। प्रथम रे लिखा जाइछि एही प्रकारर टिशु छोट जीवंत कोष समूह को लेकिन गठित। एही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही थाए, अर्थात एमाने कोष विभाजन द्वारा कोष संख्या को बढ़ाई थांती। सेकेंड रे देछि कोष गुड़िक आयताकार और कोष भितर अंतःकोशीय स्थान न थाए, तेणु एही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त। तापर देछि कोष भित्ति साधारणतः एमानकर पतला होई थाए, कोष गुड़िकरे कोष जीवक भरी होई रही थाए और न्यष्टि सुस्पष्ट। ता सहित कोष गुड़िकर जो विपाचन क्षमता ताहा खूब तीव्र। सेकेंड क्वेश्चन देछि स्थायी टिशुर श्रेणी विभाग आलोचना कर। उत्तर हेबो मेरिस्टेमेटिक टिशुर सृष्टि होइथिबा कोषमानकर क्रम विकास गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिशु गठित होइथाए। आकार प्रकार और कार्य अनुसार स्थायी टिशु को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे होछि सरल टिशु आ गोटे होछि जटिल टिशु। ताले प्रथमे आमे देखिबा सरल टिशु विषय। एही प्रकारर टिशु गोटिए प्रकारर कोष को नहीं गठित एवं यह केवल एक गोटिए प्रकारर कार्य संपादन करिपारे। एवं एई जो सरल टिशु यह को तीन भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे होछि पारेनकाइमा आ गोटे कलेनकाइमा आ गोटे होछि स्क्लेरेनकाइमा। ताहले एबे आमे प्रथमे डिस्कस करिबा पारेनकाइमा विषय रे। एही टिशु रे थिबा कोष गुड़िक जीवंत, एमानकर कोष भित्ति पतला और एमाने विभिन्न प्रकारर कार्य संपादन करिथांती। एही टिशु रे थिबा कोष गुड़िक गोलाकार किंबा डिंबाकार और एमानक मध्यरे अंतःकोशीय स्थान रही थाए। मरुज उद्भिद रे थिबा पारेनकाइमा टिशुर कोष गुड़िक मध्यरे अति कम अंतःकोशीय स्थान रही थाए। एबे द्वितीय रे देखिबा कलेनकाइमा। एही टिशु साधारणतः जीवंत लंबाकार और दुई पटरे मुनिया होई थाए। एथिरे थिबा कोष गुड़िकर कोष भित्ति मोटा और अंतःकोशीय स्थान रे लिग्निन थिबारु एही टिशु टाण और नमनीय होई थाए। एही टिशु रे पत्र हरि थिले ताहा क्लोरेनकाइमा कहा जाए एवं ताहा खाद्य प्रस्तुति रे सहाय्य करे। एबे आमे देखिबा स्क्लेरेनकाइमा विषय रे। एगुड़िक साधारणतः मृत कोषरु गठित। एहार कोष मध्यरे अधिक परिमाण रे लिग्निन थिबारु एही टिशु अत्यधिक स्थूल और शक्त होई थाए। एहार गठन को भित्ति करी एहा दुई प्रकारर, गोटे होछि दृढ़ तंतु आ गोटे होछि दृढ़ कोष। एही प्रकारर टिशु नलिता गछ और छणपट इत्यादि रे थाए और मंजीर कठिन अंश रे एहा देखा जाए। एबे आमे बी रे देखिबा जटिल टिशु विषय रे। विभिन्न प्रकारर सरल टिशु को नहीं जटिल टिशु गठित। जटिल टिशु मध्य दुई प्रकारर, गोटे होछि जाइलेम आ गोटे होछि फ्लोएम। ताहले प्रथमे आमे आलोचना करिबा जाइलेम विषय रे। जाइलेम चारि प्रकारर सरल टिशु को नहीं गठित। गोटे होछि ट्राकिड, भेसेल, जाइलेम पारेनकाइमा आ गोटे होछि जाइलेम फाइबर। यार काम कौन? ये होछि उद्भिद शरीर मध्य जल और जल रे द्रवीभूत लवण को परिवहन करिबारे सहाय्य करे। खरे देछि फ्लोएम। यह मध्य चारि प्रकारर सरल टिशु को नहीं गठित। गोटे होछि सीप ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पारेनकाइमा आ गोटे होछि फ्लोएम फाइबर। एही टिशु उद्भिदर विभिन्न अंश को खाद्य परिवहन करिबा सह शरीर मध्य खाद्य संरक्षण करिबारे सहाय्य करे। तापर 3 नंबर प्रश्न देछि जाइलेम टिशुर गठन बुझाओ। जाइलेम टिशुर गठन रे आमे देखिबा जाइलेम टिशु चारि प्रकारर सरल टिशु को नहीं गठित। सेगुड़िक है ट्राकिड, भेसेल, जाइलेम पारेनकाइमा और जाइलेम फाइबर। ताहले एथि मध्यरु प्रथमे आमे डिस्कसन करिबा ट्राकिड विषय रे। ट्राकिड रे थिबा कोष गुड़िक लंबा सरु और दुई पट को मुनिया। एहार कोष भितर अधिक परिमाण रे लिग्निन जमा हेबा फल रे एगुड़िक दृढ़ और स्थूल होई थाए। एहा एक मृत टिशु। एथिरे थिबा कोष गुड़िकरे साइटोप्लाज्म न थाए। कोष गुड़िक लंब भाव में परस्पर सहित सज्जित होई नली सदृश रही थांती। उद्भिद रे थिबा गर्तमय ट्राकिड रे थिबा गर्त देई जल परिवहन होई थाए। एबे आमे देखिबा भेसेल विषय रे। एगुड़िक ट्राकिड ठारू अधिक स्थूल और लंबरे गोटिए परे गोटिए प्रांत शेष भाग में संयुक्त होई रही थांती। शेष कोष रे गर्त थाए एवं एही गर्त देई गोटिए भेसेल रु अन्य एक भेसेल को जल प्रवेश करिथाए।
ଭେସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା। ଭେସେଲ ଓ ଟ୍ରାକିଡ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଟିସୁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଟିସୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଟାନିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ ଟିସୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଓ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏପିଥେଲିୟଲ୍ କ'ଣ? ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏପିଥେଲିୟମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏପିଥେଲିୟମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବୃତ ବା ଆବରଣ। ଚର୍ମ ଆମ ଶରୀରକୁ ବାହାର ପଟରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ଶରୀରର ବାହାର ପଟ ପରି ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବା ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଏପିଥେଲିୟଲ୍ ଟିସୁର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ନଥାଏ। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଭବକ୍ଷମ। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏପିଥେଲିୟଲ୍ ଟିସୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଶରୀରକୁ ଜଳକ୍ଷୟ, ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ, ରେଚନ, କ୍ଷରଣ, ଶୋଷଣ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଏପିଥେଲିୟଲ୍ ଟିସୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟିସୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ସରଳ ଏପିଥେଲିୟମ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍, ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍, ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଏବଂ କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ତାହେଲେ କରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହି କୋଷର ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା ଓ ବହୁ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ। କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ଥ ବେଶୀ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଥାଳି ଭଳି ପୃଷ୍ଠ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟିସୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକା, ବୃକକ୍ର ବୋମାନ୍ ଖୋଳ, ମୂତ୍ରନଳୀ ଓ ରକ୍ତନଳୀର ଭିତର ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଖରେ ଦେଇଛି ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହି ଟିସୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର। କୋଷର ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ। କେତେକ କୋଷ ସିଲିଆ ବା ପକ୍ଷ୍ମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟିସୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ପଟ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗରେ ଦେଇଛି ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହି ଟିସୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଘନାକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ। ଶରୀରର ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି, ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଓ ଯକୃତଠାରେ ଏହି ଟିସୁ ଦେଖାଯାଏ। ଘରେ ଦେଇଛି କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହି ଏପିଥେଲିୟମ୍ରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଟିସୁଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ, ସେଥିଲାଗି ଏମାନେ ବହୁ ସ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଟିସୁର ସମସ୍ତ କୋଷ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷ୍ମଯୁକ୍ତ। ଏହି ଟିସୁ ଘ୍ରାଣପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ବିଷୟରେ। ଏହା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଟିସୁ ଶରୀରର ଅଧିଚର୍ମ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି, ମୂତ୍ରଥଳି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଜନନ ଆବରଣ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁର ଲକ୍ଷଣ। ସଂଯୋଜକ ଟିସୁରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଟିସୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ। ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଧାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଥିରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଟିସୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରିପକ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ, ଶୋଷଣ ବାୟୁ, ହର୍ମୋନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଲବଣ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଡିପୋଜ୍ ଟିସୁ ଭଳି ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଶରୀରର ଚର୍ମ ତଳେ ରହି ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗଠନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 2ଟି ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ବନେଇ ପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। କରେ ଦେଇଛି ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ। ଉଦ୍ଭିଦର ଭ୍ରୂଣ ଟିସୁ ଓ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଟିସୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଓ ଚେର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ଖରେ ଦେଇଛି ସରଳ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ।
ଏହି ଟିସୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ଟିସୁକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ୟାରେନକାଇମା, କଲେନକାଇମା, ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା। କଲେନକାଇମା ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା। ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଟିସୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଓ ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ। ଗରେ ଦେଇଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ତିନି ପ୍ରକାରର କୋଷ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ବା ଆରବିସି, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ଓ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ସ। ଘରେ ଦେଇଛି ହୃତ୍ପେଶୀ। ହୃତ୍ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ଚକ୍ରିକା ଦେଖାଯାଏ। ହୃତ୍ପେଶୀର କୋଷରେ ବହୁତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ ଓ ଏହି ଟିସୁର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। ଓରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ଥି। ଅସ୍ଥି ଏକ କଠିନ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହି ଟିସୁର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରୁ ଗଠିତ। ଏହି ଟିସୁ ଟାଣ ଓ ଦୃଢ଼। ଅସ୍ଥି ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଥମେ କରେ ପଚାରିଛି ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ। ତାହେଲେ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ରୂଣ ଟିସୁ ଓ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷରୁ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁରେ ଦେଇଛି ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟିସୁର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଗଠନ ଓ ପୃଥକ୍କରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆକାର, ପ୍ରକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ଟିସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଟିସୁ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜାଇଲେମ୍ରେ ଦେଇଛି ଏହା ଏକ ପରିବାହୀ ଟିସୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ସରଳ ଟିସୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ଟ୍ରାକିଡ୍, ଭେସେଲ୍, ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର ଓ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାହୀ ଟିସୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ସରଳ ଟିସୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବର ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପାରେନକାଇମା। ଗରେ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁରେ ଦେଇଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରିବହନ, ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଦେଖିବା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାରର: ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁ, ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ, ପେଶୀ ଟିସୁ ଓ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ। ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଆକାର ପ୍ରଦାନ, ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ପରିବହନ, ଚଳନ ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ ପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରେନକାଇମା ଓ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାରେନକାଇମାରେ ଦେଇଛି ଏହି ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା। ପାରେନକାଇମା ଟିସୁରେ ପତ୍ରହରି ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଲେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାରେ ଦେଇଛି ଏହି ଟିସୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ। ଏହି ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ। ଏହି ଟିସୁର ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ପରି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଢ଼ କୋଷକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଁରେ ଦେଇଛି ରେଖିତ ପେଶୀ ଓ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ରେଖିତ ପେଶୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଓ ଶାଖାବିହୀନ। ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୈଖିକ ପେଶୀ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଜିହ୍ୱା, ନିଗଳ ଆଦିରେ ଏହି ଟିସୁ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅରେଖିତ ପେଶୀ। ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇଥାଏ। ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରେଖିତ। ତାହେଲେ ପରିପାକ ନଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଜରାୟୁ ଓ ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ଆଦିରେ ଏହି ଟିସୁ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଚରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଛି ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଓ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ। ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀରେ ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପେଶୀ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ। ଆମର ହାତ, ଗୋଡ଼, ଜିହ୍ୱା ଓ ନିଗଳ ଆଦିରେ ଏହି ଟିସୁ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପେଶୀ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଜରାୟୁ ଓ ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ଆଦିରେ ଏହି ଟିସୁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଛରେ ଦେଖିବା ଅସ୍ଥି ଓ ଉପାସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅସ୍ଥିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ଥିର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ।
अस्थिर तंतु दृढ़ और नमनीय शरीर रे हाथ गोड़ और मेरुदंड रे अस्थि थाए सेमती उपास्थिर देखा उपास्थिर मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा को नहीं गठित उपास्थिर तंतु नरम और अनमनीय यह लंबा अस्थिर अग्रभाग नासापट बहिकर्ण स्वरपेटिका और पंजरा हाड़ में रही थाए। तापर 9 नंबर प्रश्न देछि उद्भिद अधित्वचार कार्य लेख ताहले यार उत्तर रे लेखिबा उद्भिदर अधित्वचा पारेनकाइमा टिश्यू द्वारा गठित जलज उद्भिद मानक पारेनकाइमा टिश्यूर कोषरे अंतकोशीय स्थान बड़ होइथिबारु सेथिरे वायु भर्ती होई रही थाए और यह जलज उद्भिद मानकु भासीबारे सहाय्य करे। वायु भर्ती होइथिबा पारेनकाइमा टिश्यू को एरेनकाइमा कहा जाए। तापरे 10 नंबर प्रश्न देछि शून्य स्थान पूरण कर कर देछि स्पाइरोगाइरा एक डैश कोशी उद्भिद ताले उत्तर हबो स्पाइरोगाइरा एक बहुकोशी उद्भिद। खरे प्रश्न देछि केवल डैश उद्भिद और प्राणी मानक कोष मानक मध्यरे कार्य बंटन होइथाए उत्तर हेबो बहुकोशी। गरे देछि उद्भिद मानकरे डैश टिश्यू द्वारा जल और खाद्य परिवाहित होइथाए उत्तर हेबो जटिल टिश्यू। घरे प्रश्न देछि उद्भिदर श्वसन प्रक्रिया पत्र रे थिबा डैश देई होइथाए उत्तर हेबो स्टोम देई होइथाए। उरे प्रश्न देछि जलज उद्भिद मानकरे हालुका होई सजा होइथिबा पारेनकाइमा को डैश कहा जाए उत्तर हेबो एरेनकाइमा। चौरे प्रश्न देछि कोलेनकाइमार कोष मानकरे डैश जमी रहिथिबारु टिश्यू शक्त होइथाए उत्तर हेबो लिग्निन। एबे देखिबा 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर देछि शून्य स्थान पूरण कर करे देछि रक्त एक डैश टिश्यू उत्तर हेबो संयोजक टिश्यू। खरे प्रश्न देछि फुसफुसर कोटरिकारे डैश एपिथेलियम देखा जाए उत्तर हेबो स्क्वामस एपिथेलियम। गरे प्रश्न देछि खाद्य नळीर म्यूकस को ठेलिबारे डैश र गति सहाय्य करे उत्तर हेबो सिलिया गुड़िकर गति सहाय्य करे। घरे प्रश्न देछि घनाकार एपिथेलियम रे कोष गुड़िकर उच्चता और प्रस्थ प्राय डैश उत्तर हेबो समान। उरे प्रश्न देछि क्षरण और शोषण क्रिया रे डैश टिश्यू सक्रिय अंशग्रहण करे उत्तर हेबो एपिथेलियल टिश्यू। चौरे प्रश्न देछि रक्तर पीएच डैश उत्तर हेबो पीएच रक्तर पीएच हेबो 7.4। छरे प्रश्न देछि मनुष्य शरीर रे लोहित रक्त कणिकार आयुष डैश दिन उत्तर हेबो 120 दिन। जरे प्रश्न देछि अस्थि रे थिबा कोष को डैश साइट कहा जाए उत्तर हेबो ऑस्टियोसाइट कहा जाए। झरे प्रश्न देछि बहिकर्ण रे डैश टिश्यू थाए उत्तर हेबो बहिकर्ण रे उपास्थि थाए। नियरे प्रश्न देछि शरीर रे ताप प्रतिरोधक भली गच्छित डैश रो स्तरटी कार्य करे उत्तर हेबो चर्बीर स्तरटी ही हमर ताप प्रतिरोधक भलिया काम करे। टरे प्रश्न देछि हाथ और गोड़ रे थिबा पेशी डैश पेशीर अंतर्भुक्त उत्तर हेबो रेखित पेशी रे अंतर्भुक्त। ठरे प्रश्न देछि हृदपेशी कोषरे अनेक डैश थाए उत्तर हेबो माइटोकॉन्ड्रिया थाए। डरे प्रश्न देछि कोषपिंडरू बाहरी थिबा सरु शाखा गुड़ी को डैश कहा जाए उत्तर हेबो डेंड्रन कहा जाए। ढरे प्रश्न देछि स्नायु टिश्यूर गाठनिक और क्रियात्मक एकक को डैश कहा जाए उत्तर हेबो स्नायु कोष कहा जाए। 12 नंबर प्रश्न देछि प्रथम शब्द द्वयर संपर्क को लक्ष्य करी द्वितीय जोड़ा शब्दर शून्य स्थान पूरण कर ताहले करे देछि जिह्वा हेबो रेखित पेशी ताहले जरायु हेबो अरेखित पेशी। खरे देछि लोहित रक्त कणिकार आयुष हेउछि 120 दिन ठीक सेमती श्वेत रक्त कणिकार आयुष हेउछि 3 दिन। गरे देछि जाइलेम जल प्रवाह रे सहाय्य करे फ्लोएम खाद्य प्रवाह रे सहाय्य करे। घरे प्रश्न देछि लंबरे वृद्धि अंतर्विष्ट मेरिस्टेम ठीक सेमती उच्चता वृद्धि सह संपृक्त हेबो अग्रस्थ मेरिस्टेम। ओरे प्रश्न देछि न्यष्टि विहीन कोष हेउछि हमर आरबीसी ठीक सेमती न्यष्टि युक्त रे आसीबो किए ना डब्ल्यूबीसी। तापरे 13 नंबर रे प्रश्न देछि श्वेत रक्त कणिकार श्रेणी विभाग कर ताले उत्तर रे लिखि परिबा श्वेत रक्त कणिका न्यष्टियुक्त और रंगहीन यह को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे होछि ग्रानुलोसाइट आ गोटे होछि आग्रानुलोसाइट। सेमती ग्रान्युलोसाइट मध्य 3 प्रकारर न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल और बासोफिल। सेमती आग्रानुलोसाइट मध्य 2 प्रकारर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ता सहित एठारे तले मध्य श्वेत रक्त कणिकार श्रेणी विभाग करा जायछि तुमे माने देखिकी लिखि परिबो। ए थिला आजिर प्रश्न उत्तर वीडियो। जदि वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सब विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।